Hello, my name is Nalum Banturuan. The topic I choose this time is place I live in. I live in Siborong-Borong, one of the sub-districts in North Tapanuli Utara, where the region is Mr. Dr. Randus Nixon Nababan, who was born and raised in Siborong-Borong, and is led by Mr. Siasep Manalu as sub-district head. Siborong-Borong location is a strategic location, is a traffic city. Siborong-Borong is right in the middle point of the Humbahas district, Toba, and the direction of the Padang Sidempuan. Siborong-Borong is known as the Ombus-Ombus city and the cold city. It is dubbed the Ombus-Ombus city because Ombus-Ombus city is a typical culinary from this city, but there are other preparations that are characteristic, namely arsik, saksang, and other processed pork whose taste does not need to be doubted. The average profession in Siborong-Borong is as farmer, and that's one of the advantages. It's not difficult to get fresh fruit and vegetable. Although in Siborong-Borong there are also many who have professions as entrepreneur and civil servant. I like living in this city because Batak customs are still preserved and it is a matter of pride. Besides, that is Siborong-Borong is also close to various interesting tourist sites such as Pemandian Air Panas Sipoholon, Pemandian Air Soda, and Salib Kasih in Tarutung, and Panatapan Huta Ginjang present the beauty of Lake Toba. But even though there is a lot of beauty in this place, there is something that people here don't like, namely the temperature is quite cold even in the morning and evening. Can't stand the cold shower anymore. The city is on pretend that's the cause of the city cold temperature. Lately, Siborong-Borong has been touched by change such as the number of neighboring tribes who now live permanently. The increase in buildings such as shopping place of worship, as well as houses in cities and villages, even distribution and widening of road, and one of the best progress is not far from Siborong-Borong. There has been the international airport, Isilangit Airport, which has inaugurated by President Joko Widodo in 2017. In Indonesia, saya tinggal di Siborong-Borong, salah satu kecamatan yang ada di Tapanuli, di mana yang menjadi bupati adalah Bapak Dr. Randus Nixon Nababan, yang dibesarkan di kota Siborong-Borong dan dipimpin oleh Bapak Siasep Manalu sebagai camat di Siborong-Borong. Siborong-Borong adalah lokasi yang sangat strategis dan merupakan kota lalu lintas. Siborong-Borong tepat berada di titik tengah dari Kabupaten Humbahas dan dari Kabupaten Toba dan arah Padang Sidempuan. Siborong-Borong terkenal dengan berbagai julukan. Yang pertama, kota ombus-ombus. Yang kedua, kota dingin. Siborong-Borong dikenal dengan kota ombus-ombus karena ombus-ombus merupakan makanan khas dari kota ini. Dan karena Siborong-Borong mayoritas suku Batak, maka ada berbagai makanan lain yang merupakan menjadi ciri khas, yaitu arsik, saksang, dan olahan daging babi lainnya yang rasanya lezat dan tidak perlu ditanyakan lagi. Siborong-Borong dikenal sebagai kota dingin karena kota ini berada tepat di dataran tinggi. Mata pencaharian di kota ini rata-rata sebagai petani. Oleh karena itu, tidaklah sulit mendapatkan sayur dan buah di tempat ini. Namun di kota ini juga sudah banyak yang menjadi pengusaha dan pegawai negeri. Saya suka tinggal di Siborong-Borong karena adat istiadat yang masih terjaga, dan itu adalah salah satu kebanggaan bagi suku Batak. Selain itu, Siborong-Borong juga dekat dengan berbagai lokasi wisata yang menarik seperti Pemandian Air Panas Sipoholon, Pemandian Air Soda, dan Salib Kasih di Tarutung, Panatapan Huta Ginjang yang menyuguhkan keindahan Danau Toba. Namun meskipun banyak keindahan di sini, masih ada yang
kurang disukai orang-orang jika berkunjung ke Siborong-Borong, yaitu wilayah yang dingin. Jika pada pagi dan malam hari kita tidak sanggup lagi mandi saking dinginnya. Belakangan tahun ini, Siborong-Borong sudah banyak perubahan seperti banyaknya pendatang dari luar kota, dimasuki oleh suku-suku lainnya, dan menetap tinggal di Siborong-Borong. Bertambahnya bangunan, pemerataan dan pelebaran jalan di kota maupun di desa. Dan kemajuan yang paling terbaik adalah tidak jauh dari Siborong-Borong sudah ada bandara internasional, yaitu Bandara Selangit yang telah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Thank you, ma'am.